నెల్లూరు జిల్లా నెల్లూరు రూరల్ మండలం శ్రీ వేదగిరి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవస్థానంలో నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటమిరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని దేవస్థానం చైర్మన్ అచ్యుతరెడ్డి ఆదేశాల మేరకు మాజీ చైర్మన్ ఇందుపూరి శ్రీనివాసరెడ్డి సురేందర్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో పాలక మండలి కమిటీ సభ్యులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. भगवतो नारायणस्य श्रीपते पुरुषोत्तमस्य श्रीमद्विक्रान्तकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री वेदगिरिलक्ष्मी नरसिंहस्वामी देवता सन्निधौ श्री वेदगिरिलक्ष्मी नरसिंहस्वामी देवता प्रीचन्दम् अस्य यजमानस्य चण्डीलगोत्रोद्भवस्य श्रीरेड्डीनामधेयस्य तद्धर्मज्ञां श्रीधर्मनाम्यां सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य विजय वीर्य अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं सत्सन्तान सौभाग्य शुभफलावाप्ति सिद्ध्यर्थं आचार्य नवग्रहाणाम् अत्यंत अनुकूलता सिद्ध्यर्थं सर्व अभीष्ट सिद्ध्यर्थं सर्वत्र जयविद्यर्थं सर्व दोष परिहारार्थं आदित्यादि नवग्रहाणाम् अत्यंत अनुकूलता सिद्ध्यर्थं विशेषेण आयुरारोग्यम् ऐश्वर्याभिषेकं राजद्वारे राजमुखे सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थं अखंड विजयाभिवृद्ध्यर्थं सर्वकार्य अनुकूलता सिद्ध्यर्थं श्री लक्ष्मी नरसिंहस्वामी देवता प्रीत्यर्थं सुदर्शनसहित लक्ष्मी नारसिंह आयुष्योम कर्मांगं सर्वप्रसिद्ध्यर्थं साध्यर्थं सत्य पुण्यावाचन कर्मकर्षमाणः आदौ निर्विघ्नेन दर्शनावाप्ति सिद्ध्यर्थं श्री विश्वक्सेनाराधनञ्च करिष्ये यजमानस्य श्रीमान् श्रीमतः नीलगोत्रोद्भवस्य श्रीरेड्डीनामधेयस्य यजमानस्य यमरेड्डीनामधेयस्य यशस्रेड्डीनामधेयस्य सहकुटुम्बानां यजमानस्य आंध्रपालगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासरेड्डीनामधेयस्य अच्युतरेड्डीनामधेयस्य सहकुटुम्बानां सहकुटुम्बानां सर्वेषां भक्तजनानां च सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य विजयवीर्य अभयारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षार्थं चतुर्विधफलपुरुषार्थं सिद्ध्यर्थं सत्सन्तान सौभाग्य शुभफलावाप्ति सिद्ध्यर्थं आदित्यादि नवग्रहाणाम् अत्यन्तानुकूलता सिद्ध्यर्थं मनोवाञ्छाफलसिद्ध्यर्थं नरसिंह अवनाक्य कर्मकर्षमाणः सर्वफलसिद्ध्यर्थं साक्षात्तं स्वस्तिपुण्यावाचन कर्मकर्षमाणः आदौ निर्विघ्नेन फलसमावाप्ति सिद्ध्यर्थं श्री विश्वक्सेनाराधनञ्च करिष्ये विश्वक्सेनं सकलकुलपुरुषेण आनन्दमुद्रादिने निर्मलगे सकललोकदामः यस्यां सुब्रह्मण्यं सुरं सुभानो जाते देवं विदुरं सुत्रमज्ञातमेनो यस्मादुदामे त्वास्य स्वात्तमैदात्वा अय्यान्ते सुतन्यदत्ता सर्वदानमनामे यामे सुतां बलिदान्तदातो आत्मादियो दान्तस्य आत्मरूपयः हरित सर्व
सर्वत्र विजयाभिवृद्ध्यर्थं साहित्यादिनवग्रहणमच्युतानुकूलता सिद्ध्यर्थं आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं सर्वा अभीष्टसिद्ध्यर्थं श्री लक्ष्मी नरसिंहस्वामी देवतासन्निधौ सुदर्शनसहित लक्ष्मी नरसिंहमनाख्यकर्मविष्माण पुण्यां भवतो प्रवत्तो पुण्यां कर्म
అత్యంత అనుకూలత సిద్ధ్యర్థం సర్వత్ర విజయాభివృద్ధ్యర్థం ఆయురారోగ్యవిద్ధ్యర్థం శ్రీ వేదలక్ష్మీ సుమస్వామినః దివ్యీచ్ఛర్థం సుదర్శన సహిత లక్ష్మీ నారసింహవనాఖ్య కర్మకర్షమాణః పుణ్యాం భవంతో ప్రవంతో Amen.